Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, боорукер, ырайымдуу Кудай Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мечит жамааты. Мына бүгүн Кыргызстан жеринде, элинде өтө оор бир күндөрдүн бири. Канча шейттерди бердик. Ошол баткен жергесинде элим жерим деп, ошол мамлекет деп, келечек деп, сиз деп, биз деп, келечек урпак деп жандарын курбандыкка чалган канча бир туугандарыбыздын кече күнү жаназа намаздары окулуп, оор күн болуп олтурат. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Масалул муъминина фи таваддухим ва тарахумихим ва таатуфихим кал жасад вахид ау кама кал". Мусулмандардын мисалы бир дене сымал дейт. Эгер бир денеге, бир мүчөгө зыян жеткен болсо, оору жеткен болсо, калган дене мүчөлөр кандай зыркырап ооругандай, мусулмандар дагы бир дене сымал дейт. Эгерде урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде аман эсен тамак жеп аткан болсоңуз, же жыргап уктап аткан болсоңуз, анда ыйманыбызды дагы бир жолу жоктоп көрөлү. Мындайча айтканда, канча эл үчүн, жер үчүн, ушул келечек үчүн, ушул эркиндик үчүн деп канча мусулман бир туугандарыбыз, канча баатырларыбыз шейит кетишти. Кече күнү жерлерде мына таласка бардык. Таласта 4 жерде ошо шейит кеткендер болуптур. Ошондой эле нарында дагы башка областтарыбызда ушул элибизди коргойбуз деп, эркиндигибизди коргойбуз деп канча бир туугандарыбыз жаны курбандыкка кетип калды. Муфтиятыбыз баш болуп, Кыргызстанда бүт жерлерде канча жүздөгөн, миңдеген Куран хатымдар окулду. Мына ушул медресебизде дагы башка медреселерде Куран хатымдар окулду. Бул жерде 5 хатым болуптур. Бүгүн да канча жерлерде Куран хатым кылып, аза күн экен, ошону бир Куранды багыштап дуа кылып коелу деп отурабыз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, шейиттер өлбөйт дейт. Шейиттер булар тирүү дейт Куранда Алла Таала. Ошон үчүн келиңиздер, дагы бир жолу дуанын заманы келиптир, тообанын заманы келиптир. Биримдик бириге турган бир учур келди дегендей. Келиңиздер, дагы бир жолу Кудай Тааладан жалбарып, бир денедей болуп Кудай Тааладан суранып, элге журтка бир дуа кылалы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. O jaratkan Allah'ım, birinciden özüne çek şükürler, bizdi musulman kılıp jarattın ya Rabbim, жүрөгүбүzгө iman tartıladın ya Rabbim. Allah'ım, bugünkü günü bolutkan uşul okulan Kur'an ayatlardan hasıl bolan sowaptordu, kança okulan Kur'an ayatlardan hasıl bolan sowaptordu ya Rabbim. Bizden ötüp ketken oşol meken üçün, cer üçün dep, kelечек üçün dep öz jandarını Allah'ım, oşol cer üçün kurbanlıkka çalgan bizim bir tuğandarыбызга, oşol meken şehitleribizge Allah'ım barın Allah'ım bağışladık ya Rabbim. Jatkan jayların beşinden bergin ya Rabbim. Kabırların kenen kılgın ya Rabbim. Kabırların nurdu kılgın ya Rabbim. Allah'ım kabır azabından özün saktagın ya Rabbim. Allah'ım artına kalgan ata eneleri, bir tuğandarı, jakınların Allah'ım oşolarga sabırduluk bergin ya Rabbim. Elibizge jerimizge tınçlık bergin ya Rabbim. Elibizge jerimizge tınçlık bergin ya Rabbim. Tınçlık bergin ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım, işten çıkkan sırttan kelgen düşmanlardan özün sakta, özün korugun ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım, bizde emne maksatda jaratkan bolsaң, oşol maksatda jaşap ötkөнү bizge nasip kılgın ya Rabbim. Allah'ım özüňe tatutuk kul bolup jaşaganı bizge nasip kılgın ya Rabbim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge emnelerdi taşlap ketken bolsa, oşol amanatlardı bizden kiyinki muğunga jetkirgeni bizge nasip kılgın ya Rabbim. Jaratkan Allah'ım, elibizge jurtubuzga tınçlık bergin. Jaratkan Allah'ım, elibizge jurtubuzga Allah'ım ıntımak bergin, birimlik bergin ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım, balkim uşul dinibizde, uşul imanыбызda Allah'ım kebir ketken kemçilikler olgan bolsa özün keçirgin ya Rabbim. Özüňe tatutuk kul bola alıp aytkan bolsa özün keçirgin ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım, bizden kiyinki kelgen muğundarga jakşı jaşap, jakşı mamlek elibizge jurtubuzga kızmat kılıp amanattарды jetkirgeni bizge nasip kılgın ya Rabbim. O jaratkan Allah'ım, oşol şehitleribizden, oşol el üçün dep, meken üçün dep jandarını Allah'ım ayabastan kurbanlıkka çalgan bir tuğandarыбыздын Allah'ım üy bülelerine Allah'ım tınçlık bergin, amançılık bergin, tokçuluk bergin ya Rabbim. Elibizge jurtubuzda kızmat kılgan insanlardan kılgın ya Rabbim. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. Ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum, ya hayy ya kayyum birahmetike nestagiz. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.